ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے اور سب سے پہلے آپ کو خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ NA-213 میں ضمنی انتخاب کا وقت ختم ہو گیا، گنتی کا عمل جاری ہے اور پیپلز پارٹی کی امیدوار سرا ٹالپر اور PTI امیدوار لال چند مالہی میں کانٹے دار مقابلہ۔ خواتین اور مردوں ووٹرز کی بڑی تعداد نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ حلقے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ 498 پولنگ اسٹیشن میں سے 269 حساس اور 91 انتہائی حساس قرار دیے گئے تھے۔ نشست میں PTI نواب یوسف ٹالپر کے انتقال کے بعد یہ نشست خالی ہوئی تھی۔ نئے مالی سال 2025-2026 کا بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق عید الاضحیٰ کے پیش نظر پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس قبل از وقت بلانے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کا بتانا ہے کہ نیا بجٹ 5 جون سے پہلے پارلیمنٹ میں پیش ہو سکتا ہے۔ نئے بجٹ کی منظوری کا عمل عید کی چھٹیوں کے فوری بعد شروع کر دیا جائے گا۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ IMF کے ساتھ نئے مالی سال کے بجٹ پر مشاورت کی جائے گی۔ IMF کا مشن مئی کے دوسرے ہفتے کے دوران پاکستان پہنچے گا۔ بجٹ اہداف پر IMF سے منظوری لی جائے گی۔ شہر قائد میں دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ کمشنر کراچی نے دفعہ 144 کے تحت صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک شہر میں ہیوی گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیا۔ پابندی کا اطلاق تعمیری سامان لے کر جانے والے ڈمپرز پر بھی ہوگا۔ اس حوالے سے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن میں واضح کیا گیا کہ مخصوص راستوں پر ہیوی ٹریفک کو محدود آمد و رفت کی اجازت ہوگی۔ ہیوی گاڑیاں سپر ہائی وے سے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا تک صرف سلپ روڈ کے ذریعے آئیں گی اور نیشنل ہائی وے سے گودام چورنگی، منظر پیٹرول پمپ، یونس چورنگی اور داؤد چورنگی سے ہوتے ہوئے جام صادق پل تک ان کی اجازت ہوگی۔ اس طرح ناردرن بائی پاس سے فراچہ چوک اور اسٹیٹ ایونیو، سیمنز چورنگی سے گزر کر گلبائی اور ماڑی پور روڈ تک مخصوص آمد و رفت ممکن ہوگی۔ حکام نے واضح کیا کہ اس پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ کیماڑی پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے 4 رکنی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے 4 پستول، 2.5 لاکھ روپے اور 2 موٹر سائیکلیں برآمد ہوئی ہیں۔ SSP کیماڑی کیپٹن ریٹائرڈ فیضان علی کے مطابق ملزمان نے گزشتہ ماہ تھانہ مدینہ کالونی میں 40 لاکھ روپے چھینے تھے۔ ان کی شناخت فراز حیدر، محمد رمضان، علی رضا اور محمد عبید کے ناموں سے ہوئی ہے۔ پولیس نے CCTV فوٹیج اور ریکی کی مدد سے ملزمان کو منگو پیر روڈ سے گرفتار کیا۔ ملزمان نے اسٹریٹ کرائم اور ڈکیتی کی درجنوں وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ GHQ راولپنڈی میں فوجیت آزاد دینے کی تقریب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منی نے پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو اعزازات سے نوازا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق تقریب میں سینئر فوجی افسران کے علاوہ شہداء اور اعزاز یافتہ جوانوں کے اہل خانہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں ستارہ امتیاز ملٹری، تمغہ بصالت سمیت مختلف اعزازات دیے گئے۔ شہداء کے دیے گئے اعزازات ان کے اہل خانہ نے وصول کیے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منی نے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہداء اور غازی ہماری قوم کا فخر ہیں۔ ان کا احترام عزت ہر پاکستانی پر فرض ہے۔ شہداء کی عزت اور احترام ہر پاکستانی کے لیے ایک مقدس امانت ہے۔ آرمی چیف نے پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی دہشت گردی کے خلاف مسلسل جدوجہد کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہماری سپاہیوں نے دہشت گردی کے حملوں کو ناکام کیا، اہم دہشت گرد کمانڈرز کو ٹھکانے لگایا۔ ملک کے 3 بڑے شہروں پشاور، لاہور اور کراچی میں پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کو فوجی اعزازات سے نوازنے کی پروقار تقریبات پاک فوج کے اعلیٰ افسران، شہداء کے اہل خانہ اور رشتہ داروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ISPR کے مطابق پشاور میں ہونے والی تقریب میں کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری نے 2 شہید جونیئر کمیشنڈ آفیسرز اور 47 سپاہیوں کے اہل خانہ کو تمغہ بصالت سے نوازا۔ 4 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری اور 11 افسران کو تمغہ امتیاز ملٹری عطا کیا گیا۔ لاہور میں کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ، ہلال امتیاز ملٹری نے 3 جونیئر کمیشنڈ آفیسرز اور 24 سپاہیوں کو مادر وطن کے لیے ان کی عظیم قربانیوں پر تمغہ بصالت سے نوازا۔ کراچی میں کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر کی زیر صدارت ہونے والی تقریب میں 10 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری، 4 افسران کو تمغہ امتیاز ملٹری اور 16 سپاہیوں کو تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ تینوں تقریبات میں شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور قومی سلامتی اور دفاع کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا گیا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अब हम तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर गामज़न हैं। इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर अंडरपास के संगी बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में तोसी और तरीन के वसी व अरीज़ मनसूबे जारी हैं। ट्रैफिक के बाहों में बेहतरी आ चुकी। शहबाज शरीफ का कहना है कि बेहतरीन इक़दामात के लिए मोहसिन नकवी मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। इस्लामाबाद खूबसूरती का गहवारा बनेगा। इज्तिमाई काविशों से मईशत में इस्तेहकाम आया। इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि बेहतरीन काविशों के नतीजे में पाकिस्तान की आलमी सतह पर दर्जाबंदी में बेहतरी आई। बलूचिस्तान के अवाम को तोहफा दिया है। बलूचिस्तान का ट्रैक 2000 के करीब जाने निकल चुका है। बलूचिस्तान के खूनी ट्रैक को हाईवे में तब्दील करने जा रहे हैं। NFC में बलूचिस्तान का कोटा डबल कर दिया गया है। बलूचिस्तान में फासले ज्यादा हैं। बलूचिस्तान के अवाम को ऐसा मंसूबा चाहिए था जो तमाम अक़वाम के दिल की आवाज़ हो। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, आसार कदीम और सकाफती विरसे के शोबे में MOU पर दस्तखत। विफाकी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि यकीन है कि हंगरी GSP+ से मुतालिक हिमायत जारी रखेगा। इस्लामाबाद में हंगरी हम मनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि आपके दूसरे दौरे पाकिस्तान पर खैर मकदम करके मुसर्रत हुई। इसहाक डार का कहना था कि दोनों ममालिक के दिफा, साइंस, सकाफत और दीगर शोबों में बाहमी शराकत दारी अहम है। हंगरी पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान के साथ मज़ीद मजबूत ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। आलमी सियासी उमूर पर दोनों ममालिक का मौक़िफ़ एक है। सकाफत और आसार कदीमा के शोबे में एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। एक के बाद एक बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान की मईशत को एक तरक्की की समत में गामज़न करने में मददगार साबित हो रही है। चीन की एक तामीराती कंपनी ने भी पाकिस्तान की बहरी सनत पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। चीन की एक मारूफ तामीराती कंपनी ने पाकिस्तान की बहरी सनत में सरमायाकारी का इजहार किया है, जो न सिर्फ बंदरगाही तरक्की को फरोग देगी बल्कि मुल्की मईशत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में भी नुमाया बेहतरी लाएगी। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान और चीन के दरमियान बढ़ते हुए मुआशी ताउन के तहत चीनी कंपनी की जानिब से कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर जैसे अहम बंदरगाहों मराकज में सरमायाकारी के मुख्तलिफ मौक़ों का जायजा लिया जा रहा है। इन बंदरगाहों को सरमायाकारों के लिए निहायत पुरकशिश करार दिया गया है, जो खत्ते में तिजारत, सयाहत और बहरी सरगर्मियों को नई बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। इस ज़मन में एक और अहम और इनकलाबी तजवीज़ सामने आई है, जिसके तहत पोर्ट कासिम पर नमकीन पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए एक डिसैलिनेशन प्लांट लगाने पर गौर किया जा रहा है। ये जदीद प्लांट न सिर्फ सनती जरूरियात के लिए पानी फराहम करेगा बल्कि मकामी आबादी की घरेलू जरूरियात को भी पूरा करने में मदद देगा। इस मंसूबे से न सिर्फ मकामी लोगों को रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे बल्कि बहरी सनत से मुंसलिक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की भी मुमकिन हो सकेगी। ये मुनफरिद और अहम सरमायाकारी मंसूबा पाकिस्तान की माहौलियाती पॉलिसी और मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ मज़ामती अहदाफ से हम आहंग है। ये मंसूबा बहरी सयाहत के फरोग में भी मुआवन साबित होगा। SIFC के मौसर इक़दामात और चीन की दिलचस्पी के बाइस पाकिस्तान के बहरी शोबे में तरक्की की नई राहें खुलने लगी हैं, जो आलमी सरमायाकारों के लिए भी पाकिस्तान को एक पुरकशिश मंजिल के तौर पर पेश कर रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दो तरफा फॉरेन ऑफिस मुशावरत का सिलसिला 15 साल बाद बहाल हो गया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश की दफ्तर खारजा का मुशावरती इजलास आज ढाका में होगा, जिसमें दोनों ममालिक के खारजा सेक्रेटरी वफूद की क़यादत में मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान की खारजा सेक्रेटरी आमना बलोच FOC में शिरकत के लिए गुज़श्ता रोज़ ढाका पहुंची। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि मुशावरती इजलास में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू मुतवक्के है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अप्रैल के आखिरी हफ्ते में दौरा बांग्लादेश भी मुतवक्के है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने ओवरसीज़ कन्वेंशन में शिरकत और पाकिस्तान के लिए खिदमत पर लॉर्ड वाजिद खान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने बरतानवी क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी बराए मज़ाहिब, कम्युनिटीज़ और आबादकारी लॉर्ड वाजिद खान ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने लॉर्ड वाजिद खान को पाकिस्तान आमद पर खुश आमदीद कहा और ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में शिरकत पर इनका शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार को सराहते हुए कहा कि ये कम्युनिटी पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान एक मजबूत पुल है। वज़ीर आज़म ने किंग चार्ल्स सोम और बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर के लिए एक नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ तिजारत
तजारत, सरमाया कारी, तालीम और दीगर शोबों में ताल्लुकात को मजीद फरोग देना चाहता है। उन्होंने पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात को वुसअत देने में लॉर्ड वाजिद खान की कोशिशों की भी तारीफ की। मुलाकात में लॉर्ड वाजिद खान ने अपनी हालिया सरगर्मियों और इक़दामात से आगाह किया, जिनका मकसद पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताउन को मजीद मुस्तहकम करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी वज़ीर लॉर्ड वाजिद खान की इस्लामाबाद में मुलाकात, दहशतगर्दी, सिक्योरिटी ताउन और अफगान मुहाजिरीन की मुंतकिली समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियां दे चुका है, दुनिया को इन कुर्बानियों का एतराफ़ करना होगा। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया के वज़ीर बराए फेथ एंड कम्युनिटीज़ लॉर्ड वाजिद खान ने मुलाकात की। इंसदादे दहशतगर्दी, सिक्योरिटी और दीगर दो तरफा उमूर पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी, बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट और सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा भी शरीक थे। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ बाहिमी मफाद के तमाम शोबों में ताउन को मजीद फरोग देना चाहते हैं। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को उजागर करते हुए कहा, दुनिया में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके हर तबके ने इस जंग में लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। लॉर्ड वाजिद खान ने जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत की और शोहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को बरतानिया कदर की निगाह से देखता है। मुलाकात में अफगान मुहाजिरीन की बरतानिया मुंतकली पर ताउन और गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का मामला भी जेर बहस आया। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों को इज्जत और एहतराम के साथ वतन वापस भेजा जा रहा है और कानूनी शहरियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तलाल चौधरी ने वतन वापसी के अमल में सहूलतों की फराहमी को वज़ारत दाखिला की तरजीह करार दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आलमी दिन के मौके के लिए गलत मालूमात का फैलाव बड़ा ख़तरा बन चुका है। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के अलावा 157 ममालिक के हुकूमती अहदेदारान और अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम ने शिरकत की। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की अमन मिशन में 2,35,000 अफराद की शमूलियत और 181 जानों की कुर्बानी को सराहा। इस हवाले से मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की तीसरी वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आलमी अमन के लिए गलत मालूमात के फैलाव को संगीन खतरा करार दिया। पाकिस्तान और जमहूरिया कोरिया की शराकत दारी से मुनक़िद होने वाली इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत 157 ममालिक के हुकूमती अहदेदारान, आला फौजी हुकाम और अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम ने शिरकत की। इसहाक़ डार ने कहा कि आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है और अब तक 2,35,000 पाकिस्तानी अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में शामिल हो चुके हैं, जिनमें 181 पाकिस्तानियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने मसला कश्मीर के हल को आलमी अमन के लिए नागुज़ीर करार देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से इस मामले में अपनी करारदादों पर अमल दरामद की अपील की। वज़ीर ख़ारजा ने इस बात का भी इरादा किया कि पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अपनी हिमायत जारी रखेगा और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल दरामद के लिए पुरअज़म है। गलत मालूमात के फैलाव और अमन के चैलेंजेस पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अहम गुफ्तगू आलमी सतह पर मज़ीद तवज्जो की मुतकाज़ी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि आर्मी चीफ मईशत की बहाली में हुकूमत के साथ खड़े हैं। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के इजलास से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। 9 मई वालों ने अपनी सियासत की खातिर मुल्क के दिफाई इदारों और शोहदा की यादगारों पर हमला किया। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों ने हर मुश्किल वक्त में मुस्लिम लीग नून का साथ दिया। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि PTI ग्रुप बंदी का शिकार है, ये ना मुल्क से मुखलिस है और ना ही पार्टी से। शहबाज शरीफ की क़यादत में मईशत बहाल हुई। आज आलमी इदारे भी मुल्की मईशत की तारीफ कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मईशत की बहाली में हुकूमत के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद खान की मुलाकात हुई। नौजवानों को रोजगार, टेक्निकल तालीम और बैनुल अक़वामी मौक़े फराहम करने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सेक्रेटरी टू CM रहीम शेख, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अलीम लाशारी और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वक्त की अहम ज़रूरत है कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जाए और उन्हें बेहतर नौकरियाँ, तरबियत और विजिट्स के मौक़े फराहम किए जाएँ। राना मशहूद ने वज़ीर आज़म के लॉन्च करदा डिजिटल यूथ हब से मुतालिक आगाह किया, जहां पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स नौजवानों को रोजगार फराहम करते हैं। मुलाकात में सिंध हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के दरमियान राबिता कारी बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ ताकि सूबे के नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार, तालीम और तरबियत के मौके मिल सके।
پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ اگر متنازع نہروں کا منصوبہ واپس نہ لیا گیا تو حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ سندھ کے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نہروں کا منصوبہ پیپلز پارٹی کے لیے سرخ لکیر ہے اور اگر اسے زبردستی جاری رکھا گیا تو ہم وفاقی حکومت کا حصہ نہیں رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی انتشار نہیں چاہتی، لیکن قومی مفاد اور صوبائی خود مختاری پر سمجھوتا بھی ممکن نہیں۔ ارسا نے پانی سے متعلق غلط اعداد و شمار پیش کیے، جبکہ حالیہ جائزے کے مطابق پانی کی اتنی مقدار دستیاب ہی نہیں کہ اس منصوبے کو جاری رکھا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ عوام متحد ہو جائیں، بانی پی ٹی آئی جلد ہمارے درمیان ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے جنرل ہاؤس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا کہ مدینہ کی ریاست انصاف پر مبنی تھی، لیکن آج ملک میں عدل و انصاف کا نام و نشان نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے زبردستی حکومتیں بنوائیں، مارشل لا لگائے، پہلے بھٹو کو پھانسی دی، اب ایوارڈ دے رہے ہیں۔ علی امین کا کہنا تھا کہ پاکستان آج قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قیادت اور کابینہ غلام بن چکی ہے، جمہوریت کے نام پر دھاندلی کی گئی، ہمیں سلیکٹڈ لوگ نہیں چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی ناموس رسالت اور رول آف لا کی بات کرتا ہے، اس لیے اسے جیل میں ڈالا گیا۔ ہمارے ورکرز، قیادت اور ان کی اہلیہ بھی قید میں ہیں۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہباز شریف سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ روپے کی قدر کم ہونے سے 14,450 ارب قرضہ بڑھا، مہنگائی کہاں جا رہی ہے؟ ابھی مزید مسائل کھڑے ہوں گے۔ عمر ایوب نے تنقید کی کہ پیٹرول مصنوعات قیمتوں کا فائدہ بلوچستان کو کیسے دیں گے؟ حکومت جھوٹ بول کر فراڈ کر رہی ہے۔ بلوچستان میں اختر مینگل کا راستہ روکا گیا، کوئی ایم این اے بغیر سیکیورٹی کے بلوچستان جا کر دکھائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان بغیر سیکیورٹی کوئٹہ نہیں جا سکتا۔ اپوزیشن لیڈر نے یہ بھی کہا کہ مجھے جیل کے اندر جانے سے روکا گیا ہے، اب راستہ بدل کر جیل کے دوسرے ناکے پر جانے کی کوشش کروں گا۔ تمام رکاوٹوں کے باوجود بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ اگر ہماری ملاقات ہو جاتی ہے تو کون سا آسمان زمین پر گر جائے گا؟ بانی جو نام دیتے ہیں ان کو ملنے نہیں دیا جاتا۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود خان کا کہنا ہے کہ پاکستان دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر چکا، ہم نے کشکول توڑ دیا ہے۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے مستقبل پر سوال اٹھاتا ہے انہیں کہتا ہوں کہ جامعات میں ہمارے نوجوان دیکھو۔ رانا مشہود کا کہنا ہے کہ 2002 سے یوتھ امپاورمنٹ پر کام جاری ہے اور ہم نے پنجاب میں تعلیم کا پورٹ فولیو بڑھایا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ کھیل کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ ہم نے چند روز قبل ڈیجیٹل یوتھ ہب پورٹل لانچ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اسلام آباد میں اولے پڑے، جس سے گاڑیوں بلڈنگز کے شیشے ٹوٹ گئے اور لوگ بھی زخمی ہوئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پیسے نہ بھیجنے کی باتیں کرنے والوں کو اپنی اوقات پتہ چل گئی۔ مارچ میں 4 ارب سے زائد ڈالر کی ترسیلات ریکارڈ ہے۔ نواز شریف سے ملاقات کے لیے لندن آمد پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ نواز شریف کا حالیہ دورہ برطانیہ صحت کے حوالے سے ہے۔ شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیز کنونشن دنیا کے مختلف ممالک میں ہونا چاہیے۔ بیرون ملک آباد پاکستانی اپنے وطن سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ ہم پر بھی مشکل وقت آئے ہیں، لیکن ہم پاکستان سے بھاگے نہیں تھے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ آج پنجاب میں 3 روزہ پنجاب ثقافت دہاڑ منایا جا رہا ہے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں عظمہ بخاری نے کہا کہ پنجابی کلچر ڈے پروگرام کی میزبان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہوں گی، تقریب سے خطاب کریں گی۔ الحمرا لاہور میں 3 روزہ پنجابی کلچر پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجابی کلچر پروگرام میں مختلف ماں بولی کے ثقافتی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ الحمرا کو پنجاب کی ثقافت کے رنگوں میں رنگ دیا گیا ہے۔ پروگرام میں پنجاب کے روایتی کلچر کو فروغ دیا گیا، پنجاب کے کلچر کی تمام روایات کا عملی نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ 3 روزہ کلچر پروگرام میں عوام کی فری انٹری ہوگی۔ پنجابی کلچر پروگرام میں شرکت کرنے والے شہری الحمرا کی ویب سائٹ پر اپنی رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ عظمہ بخاری نے مزید کہا کہ الحمرا کی فیس بک اور دیگر پلیٹ فارم پر بھی رجسٹریشن کروانے کی سہولت موجود ہے۔
मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इकदामात के साथ साथ इंसदाद बिजली चोरी मुहिम भी जोरों शोर से जारी है। आवाम को बिजली के बहरान से निकालने के लिए हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों के इकदामात के समरात नजर आ रही हैं। इसी पर तफसीलात के लिए बात करेंगे NTN न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद अब्बास शाह से। जी अब्बास। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का जो सिलसिला जारी है, जिससे मुल्की मईशत की बहाली और आवाम को बिजली के बहरान से निकालने के लिए हुकूमती समराज सामने आने लगे हैं। मैं बताता चलूं कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान मुल्क भर से बिजली चोरों से 2 करोड़ 80 लाख से जायद रकम वसूल की गई है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान ही 1507 मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए हैं, 97 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए हैं। अगर बात करें 1 सितंबर 2023 से लेकर अब तक 152 अरब 54 करोड़ और 70 लाख से जायद रकम वसूल की गई है। 3,14,814 मुकदमा दर्ज हुए हैं और 1,16,585 बिजली चोर भी गिरफ्तार किए गए हैं। और ये इस मुतलका इदारे जो है उनका कहना है कि मुल्क भर से बिजली चोरों के मुकम्मल खात्मे तक अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। जी ठीक है अब्बास, आपका बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं कि सूबाई वजीर वर्क्स एंड सर्विसेज और जेल खाना जात सिंध अली हसन सरदारी की ज़ेर सदारत नवाबशाह डिवीजन में महकमे वर्क एंड सर्विसेज के अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर्स का अहम इजलास हुआ। इजलास में कराची समेत सिंध के बड़े मनसूबे जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया गया। सूबाई वजीर अली हसन जरदारी ने तरक्याती मनसूबों को तेज़ और जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने नवाबशाह डिवीजन के तरक्याती मनसूबों की तफसीलात भी फराहम की। सूबाई वजीर ने कहा कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी हिदायत पर सिंध में जारी तरक्याती स्कीमों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत है कि कराची में ज़ेरे तामीर मनसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएं, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम ज़ेरे तामीर मनसूबे जल्द मुकम्मल करने का टास्क दिया है। TP लिंक केनाल खोलने पर सिंध हुकूमत ने इरसा को एक और खत लिख दिया। खत में पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम पर तशवीश का इजहार किया। TP लिंक केनाल का अखराज 2,981 से बढ़ाकर 3,814 क्यूसेक तक पहुंच चुका है। दरियाए जहलम के बहाव से पंजन नहर को पानी दिया जाए, मंगला डैम में गैर ज़रूरी ज़ख़ीरा बंदी रोकी जाए। ख़त के मतन में कहा गया है कि सूबों के दरमियान पानी की कमी को मुतवाज़न किया जाए। दरियाए सिंध के बहाव के बरक्स TP लिंक नहर चलाने से सूबे को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। सूबों को पानी की तकसीम से मुतालिक इरसा अथॉरिटी का इजलास हुआ। पानी की तकसीम सूबा पंजाब और सिंध के खतूत का जायजा लिया गया। इरसा ने पानी की तकसीम से मुतालिक फैसलों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए NTN न्यूज़ के साथ रहिए।